یا حسان ویوز کم آ رہے ہیں. یار ولاگرز کے اوپر کرٹیسائز کرنا پڑے گا آپ کو. یا ویسے سب نے کیا ہے, یہ ویوز لانے کا طریقہ تھوڑا کیجول ہے. ہاں یار لیکن ان کا کانٹینٹ بھی تو کرنجی ہے نا, وہ بھی روکنا ضروری ہے. یار ہمارے ڈراماز کوئی کم کرنجی ہیں. یار فہد مصطفیٰ نے بھی صحیح بولا تھا, ویسے اپنی فیملیز کی کاسٹ پہ تو نہیں بنانا چاہیے. یار فہد مصطفیٰ کا اپنا ایک ڈرامہ تھا جلن, جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ جو ایک لڑکی ہوتی ہے اس کو اپنی ہی بہن کے شوہر سے شادی کرنی ہوتی ہے اور پھر سالی اور بہنوئی کا افیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کہانیوں سے کیا معاشرے کی فیملیز کی خدمت ہو رہی تھی؟ یار تو وہ تو ڈرامہ ہے نا, یہ ولاگرز تو اپنی اصلی زندگی کو سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں. یار یہ ہمیں لگتا ہے, یہ ہم نا ابھی تک انٹرنیٹ کنزمپشن کو لے کے اتنا زیادہ ایوالو نہیں ہوئے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو دکھا رہے ہیں وہ سچ دکھا رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ان کی اصلی لائف ہوتی ہے. اب تم دیکھو اسکرپٹڈ پرانکس, حیران ہونے کی, ایموشنل ہونے کی اور جذباتی ہونے کی جس طرح کی یہ لوگ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, بس فرق یہ ہے کہ یہ پیڈ ایکٹرز نہیں. تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ صحیح ہے اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ان پہ تنقید کرتے ہیں وہ غلط ہیں کیا؟ انٹلیکچوئلز کیڑے انٹلیکچوئلز بھائی, وہ جو کہتے ہیں کہ 95% عورتیں جاہل ہیں, یا وہ جو ریلیجیس یوتھ چینلز بنا کے اینڈریو ٹیٹ کو صاحب کہہ کے ان کی باتیں کوٹ کرتے ہیں, یا وہ جو ایک بڑے رائٹر ہیں, بڑا کمال کا لکھتے ہیں لیکن انٹرویوز میں عورتوں کے بارے میں انتہائی پست خیالات کا اظہار کرتے ہیں. بلکہ حسان تم سب چھوڑو, سر سید احمد خان ہمارے ہیرو, تمہیں پتہ ہے گرلز ایجوکیشن کے خلاف تھے. آل انڈیا مسلم ایجوکیشن کانفرنس نے لڑکیوں کا پہلا اسکول ان کے انتقال کے بعد بنایا. کیا بات کر رہی ہیں؟ گوگل کر لو, واز سر سید احمد خان اگینسٹ وومن ایجوکیشن. لو بھائی, یہ تو آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں, تو اس پر ہی کر لینا ایپیسوڈ. یار وہ وومن اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ والی جو ایپیسوڈ تھی اس میں کافی ڈیٹیل میں بات کر چکی ہوں, لیکن میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ انٹلیکچوئلز اور کرٹیکل تھنکرز کا اوتھینٹسٹی کے ساتھ کام کرنا اس معاشرے کی بہتری کے لیے کتنا ضروری ہے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا اتنی دیر سے کہ کرنج کانٹینٹ دیکھنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کام کی چیز دیکھے یہ قوم. یہاں پہ نا حسان ہم ایک ایپیسوڈ بناتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی ہسٹری کو لے کے, کہ انسان نے اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ایجاد کی, اور آج یہ ویلاگنگ اور یہ جو سارے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری بنی ہے یہ کیسے بنی ہے. ہاں یہ بھی ہے, کیا ہر وقت انٹلیکچوئل کانٹینٹ دیکھتے رہے گی ہماری عوام؟ کچھ انسان کے گلٹی پلیجرز بھی تو ہوتے ہیں اور بائسز بھی ہوتی ہیں. اب دیکھو میں جب ریلیکس کرنا ہوتا ہے تو فرینڈس دیکھتی ہوں, ورلڈز فیمس شو فرینڈس. میں نے آج تک کسی انٹلیکچوئل کو نہیں دیکھا فرینڈس کے اوپر تنقیدی ویڈیو بناتے ہوئے. حالانکہ کیا کمال کا سیکسزم ہے, کیا مسوجنی ہے, کیا پیٹریارکل جینڈر رولز ہیں اس کے اندر, اور عورتوں کو کتنا زیادہ آبجیکٹیفائی کیا ہوا ہے, لیکن میں نے نہیں دیکھا کسی کو اس میں پرابلم ڈھونڈتے ہوئے. گیم آف تھرونز کو دیکھ لیں, بےہودہ شو ہے لیکن پھر بھی لوگ پسند کرتے ہیں اس کو. دیٹس دا تھنگ نا, ہم غلام ہیں, جو کہتے ہیں مان لیتے ہیں. لیکن انگریزوں کی چیزیں ہمیں کرنج نہیں لگتی. یار دیر از اے لاٹ ٹو انپیک ہیئر. ویسے یہ جو انفلوئنسرز اور ولاگرز کتنے کنزیومر لاز بریک کرتے ہیں اس پر تو میں ابھی آئی نہیں. بھائی دیکھیں, کلک بیٹنگ, ریج بیٹنگ, فیتھ مینیپولیشن, مس لیڈنگ ایڈز, بہت کچھ ہے. کنزیومرزم, سوشل کمپیریزن, اور وہ جو کپل گولز والا ایک پورا سین بلاگرز نے کریٹ کیا ہوا ہے, یا جو پرفیکٹ موم امیج ایک بلڈ کیا ہوا ہے, اور یہ جو ریلیجیس اسکالرز ہیں جو اب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور وہ جو بیوی کے رتبے کے بارے میں غلط سلط انٹرپریٹ کرتے رہتے ہیں اسلام کو, تو وہ بھی تو سوشل میڈیا استعمال کر کے یا یوٹیوب استعمال کر کے معاشرے کو مزید پولرائز ہی کر رہے ہیں نا. اصل میں ہم نا موب مینٹالٹی کا شکار ہو گئے ہیں, سب بلاگرز کے پیچھے پڑ گئے تو سب نے ویسا ہی سوچنا شروع کر دیا ہے. چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی, گرے ایریا دیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ لرن کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے پچھلے بلیفز انلرن کرنے پڑیں گے. لیٹس انلرن. ایک منٹ یار, پہلے موم کاسٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ہم تو اچھے لوگ ہیں یار. لیٹس انلرن. سوال کرنے والا ایک لمحے کے لیے کم علم, اگنورینٹ اور بیوقوف لگتا ہے, لیکن جو سوال نہیں کرتا وہ ساری زندگی کے لیے جاہل رہ جاتا ہے. ہم ہیں تو مسلمان لیکن سوال کرنے سے بہت ڈرتے ہیں. جو ماں باپ نے سکھا دیا, اس معاشرے نے بتا دیا اور میرے فرقے کے مفتی نے فتویٰ دیا وہی حرف آخر, اس پر سوال نہیں. میں نے ابھی کہا کہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن سوال کرنے سے بہت ڈرتے ہیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. ایک مسلمان کو اگر اچھا سوال پوچھنا نہیں آتا تو شاید اس نے اپنے دین کی بیسکس ہی نہیں پڑھے. اور یہ بیسکس کہاں سے ملتے ہیں؟ قرآن مجید. کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے سوال پوچھے ہیں؟
اللہ ताला के पास तो हर सवाल का जवाब है, तो वो हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? वैसे तो बहुत सारी आयतें यहाँ पर कोट की जा सकती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम एक सेपरेट एपिसोड बनाएं जिसमें कुरान के अंदर पूछे जाने वाले सवालों के बारे में डिटेल डिस्कशन हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज मैं कुरान में मौजूद एक सवाल को इस बात के सबूत के तौर पर पेश करूंगी कि मुसलमान सवाल किए और समझे बगैर ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने अपने दीन की बुनियाद समझ ली है। हम सब की फेवरेट आयत, और तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे, एक सवाल है। लेकिन क्या हमने आज तक पेन और पेपर उठाया है उन नेमतों की लिस्ट बनाने के लिए जो हम झुटलाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग को ये सवाल जवाब देने की नीयत से रजिस्टर ही नहीं होता। ये सवाल इंट्रोस्पेक्शन डेवलप करता है, हमें अपने आप को रीसेंटर करने का मौका फराहम करता है। हम अपने आप से बात शुरू कर देते हैं और उन नेमतों को गिनना शुरू कर देते हैं जो हमारे पास हैं और शायद हम बहुत ज़्यादा नोट नहीं कर रहे थे। इस सवाल के ज़रिए हमारे अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात पैदा होना शुरू हो जाते हैं और हम अपनी ज़िंदगी को फैक्ट चेक करना शुरू कर देते हैं। और साथ साथ इस सवाल की टोन हमें रिमाइंड कराती है कि हम अल्लाह ताला की मर्सी और ब्लेसिंग्स को झुटलाने वाले कोई नहीं होते। वी डोंट डेयर। सूरह रहमान की इस आयत में डायरेक्टिव क्वेश्चन है। इसका मकसद जवाब में लिटरल आंसर मालूम करना नहीं है, बल्कि पढ़ने और सुनने वाले को अपनी नेमतों तक डायरेक्ट करने वाली सोच पैदा करना मकसद है। सवालों की और भी कई टाइप्स होती हैं, रिटोरिकल, रिफ्लेक्टिव, इंटेलेक्चुअल, चैलेंजिंग। तो इस तरह की कहानियों से क्या माशरे की फैमिलीज की खिदमत हो रही थी? इंसान ने अपने आप को एंटरटेन करने के लिए क्या क्या चीजें इजाद की? हाँ, ये भी है, क्या हर वक्त इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखते रहेगी हमारी आवाम? Was Sir Syed Ahmad Khan against women education? ये तमहीद बांधना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज के एपिसोड में मैं एक शदीद पॉपुलर ओपिनियन पर सवाल उठाने वाली हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवालों पर रिएक्ट करने से पहले उनको कैटेगराइज करेंगे और फिर एनालिसिस देंगे। क्या हमारा माशरा तबाह हो चुका है? क्या ये वीलॉगर्स माशरा तबाह कर रहे हैं? क्या हमारे मुल्क के पढ़े लिखे क्रिएटर्स इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ कंटेंट बना रहे हैं? क्या हमारी फिल्म्स, ड्रामास और बॉलीवुड सिनेमा ने हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है? क्या इस्लामिक यूट्यूब चैनल रिलीजियस मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं? क्या हमारे मुल्क के जर्नलिस्ट अहम सवाल उठाने के बजाय टिकटॉकर्स के पीछे पड़ गए हैं? क्या हमारी अखलाकी पस्ती की वजह इन्फ्लुएंसर्स हैं? क्या हमारी अखलाकी पस्ती की वजह हुक्मरान हैं? क्या हमारी अखलाकी पस्ती में सारे तबके बराबर के शरीक हैं? सुनने में सिंपल येस और नो क्वेश्चंस लग रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है जितना आजकल क्रिएटर्स वीलॉगर्स के ऊपर सारा मलबा डाल के सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही, बल्कि वीडियो में आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस किस तरह से वीलॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स अपनी ऑडियंस की अटेंशन लेते हैं। सवाल मेरा सिर्फ ये है कि क्रिटिसिज्म प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं है, यानी जिसका जितना हिस्सा है उसको उतना ही ब्लेम किया जाए। इसकी एक आसान सी एग्जांपल ये है कि देसी पेरेंट्स को आप अपना जो भी मसला बताएं तो वो कहते हैं और यूज़ करो मोबाइल और देखो टीवी। मतलब इट डज नॉट मेक एनी सेंस। हर खराबी या हर मसले के पीछे सिर्फ एक चीज़ का कसूर थोड़ी हो सकता है। वीलॉगर्स, टिकटॉकर्स और इन्फ्लुएंसर्स कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे और इस माशरे में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन भी कर रहे होंगे, लेकिन इस माशरे की बदहाली सिर्फ इन लोगों का कसूर नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो कैपिटलिज्म, कंज्यूमरिज्म और वॉयरिज्म से शेप हो चुकी है। वॉयरिज्म ये एक साइकोलॉजिकल बिहेवियर है जिसमें कोई शख्स दूसरों की पर्सनल लाइफ या इंटीमेट मोमेंट्स को सीक्रेटली देखने का शौक रखता है। बताता कोई नहीं है, लेकिन दूसरों की जिंदगी के बारे में पता करने का शौक सबको होता है। कंज्यूमरिज्म ये एक कल्चर है जहां लोग अपनी खुशियां और जिंदगी की सेटिस्फेक्शन को चीजों की खरीदारी से जोड़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदना जरूरी समझते हैं। कैपिटलिज्म इस दुनिया का माशी निजाम जहां पैसा होना ताकत की निशानी है। पैसा भैंस है और जिसके पास ये ज्यादा है उसकी लाठी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये तीनों चीजें निजाम का हिस्सा बन चुकी हैं और हमें आइडिया भी नहीं कि हमारी जिंदगी के हर पहलू को डिक्टेट कर रही हैं। फैमिली वीलॉगर्स इसी सोसाइटी का प्रोडक्ट हैं और जो वैल्यूज उनको इस माशरे ने दी उसी को मल्टीप्लाई करके वापस दे रहे हैं। सोसाइटी आजकल विजिबिलिटी और कंज्यूमरिज्म पर चल रही है और यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इस प्रोसेस को और भी फ्यूल कर रहे हैं।
फैमिली व्लॉगर्स अपनी पर्सनल ज़िंदगी को कंटेंट बनाकर फ़ायदा इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी अब हाइपर कंज्यूमरिस्ट और वॉयरिस्टिक हो चुकी है। यानी महंगी चीज़ों पर इतराना और दूसरों के घरों में ताका झांकी करने का शौक इस माशरे में हमेशा से है। ये लोग सिर्फ इसी डिमांड को पूरा कर रहे हैं। न्यूरोसाइंस ये कहती है कि फैंटेसी जैसी लाइफ स्क्रीन पर देखकर हमारी बॉडी के डोपामिन पाथवेज एक्टिवेट हो जाते हैं और इस फैंटेसी की वजह से बॉडी में एक सेंस ऑफ प्लेजर महसूस होता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इस पूरे एक्सपीरियंस को रिवॉर्ड सेंटर में स्टोर कर देता है। दिस इज अ कोपिंग मैकेनिज्म टू स्ट्रेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग नशा शुरू कर देते हैं अपनी मिजरेबल और डिससैटिस्फाइंग जिंदगी से कुछ लम्हों के लिए भागने के तरीके। जैसे जैसे डोपामिन के लेवल्स नीचे जाते हैं बॉडी में क्रेविंग डेवलप होती है टू रिपीट दैट एक्सपीरियंस। चाहे वो मीनिंगलेस ब्रेन फ्री किस्म का कंटेंट ही क्यों ना हो, लोगों को कुछ देर के लिए इस महंगाई, लाकानूनियत और जबर जैसी जिंदगी से एस्केप फराहम कर देता है। सारे दिन के थके हारे जिंदगी से लड़ते लोग फ़ोन पर पॉडकास्ट थोड़ी सुनेंगे या किताबें थोड़ी पढ़ेंगे, वही कंज्यूम करेंगे जो उनको समझ में आता है और उनको एंटरटेन करता है और कुछ देर के लिए उनको एक स्केप फराहम कर देता है। ये व्लॉगर्स अपनी ज़िंदगी का एक वेल क्यूरेटेड एंड प्लान वर्जन दिखाते हैं जिसमें हर ऑर्डिनरी सी चीज़ एक सेंसेशन की तरह पेश की जाती है। हाई पिच्ड वॉल्यूम्स में बात करते हैं जिससे देखने वाले को एक सर्टेन हाई मिल रहा होता है। करोड़ों की बातें कैपिटलिस्ट डिज़ायर्स को टैप इन करती हैं। ढेर सारे PR पैकेजेस, ब्रांडेड चीज़ें, शॉपिंग हॉल्स हमारे अंदर के कंज्यूमरिस्ट को स्टिमुलेट करती हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक कंजम्पशन के लिए कमोडिफाई करके ये हमारे अंदर के वॉयरिस्ट को सेटिस्फाई करते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग इस क्यूरेटेड परफेक्शन और असल ज़िंदगी के दरमियान फ़र्क नहीं कर पाते, जिस वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जन्म लेती हैं और सोशल कंपैरिजन की वजह से लोगों को अपनी लाइफ फजूल लगना शुरू हो जाती है। ये पैराडॉक्स समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में एजुकेशन से पहले इंटरनेट आ गया है। लोग इवॉल्व नहीं हुए कंटेंट की कंजम्पशन को लेके। जैसे टीवी पर जो आता है वो हमारा दिमाग असली नहीं समझता। हमें पता होता है कि ये एक्टिंग है, ये एड है, ये पेड कैंपेन है, ये एक्टर्स हैं और ये एक स्क्रिप्टेड कहानी है। यही एवोल्यूशन हमें सोशल मीडिया के लिए भी चाहिए कि ये सब कैमरे के आगे एक कहानी है इंटरटेनमेंट के लिए। इसका असल ज़िंदगी से कोई गहरा ताल्लुक नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं है जितना सब कह रहे हैं। हर चीज़ का ब्लेम इन लोगों पर डालना ओवर आइडेंटिफिकेशन के ज़ुमरे में आता है। ओवर आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये है कि एक आइडिया, एक शख्स, एक ग्रुप के पीछे पड़ जाना और हर चीज़ उसी के साथ एसोसिएट कर देना। ओवर आइडेंटिफिकेशन हिंडर्स आवर इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी और एक कॉम्प्लेक्स इशू के सिर्फ एक पहलू को पकड़ के बैठ जाने से हम बड़े और अहम सवाल उठाने से महरूम रह जाते हैं। फैमिली व्लॉगिंग को सिर्फ एक आइसोलेटेड प्रॉब्लम समझने का मतलब ये है कि हम सोसाइटी में मौजूद असल मसलों को समझने से कासिर हैं। सोसाइटी खुद एक हाइपर कंज्यूमरिस्ट लूप में चल रही है। एक तरफ ब्रांड्स नए नए डिज़ायर्स पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया ने इन डिज़ायर्स को और एम्पलीफाई कर दिया है और तीसरी तरफ आम इंसान खुद भी इसी रेस का हिस्सा बन गया है। ये वैसा ही है जैसे पहले लोग सिर्फ कपड़े पहनने के लिए खरीदते थे, मगर अब कपड़े एस्थेटिक होने चाहिए, इंस्टाग्रामेबल होने चाहिए। ये ट्रेंड सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स ने नहीं बनाया बल्कि सोसाइटी की कलेक्टिव साइक ने इसको बनाया है। हर शख्स चाहता है कि उसकी लाइफ भी किसी क्यूरेटेड व्लॉग जैसी दिखे और जब ये डिमांड बढ़ती है तो इन्फ्लुएंसर्स भी वही कंटेंट बनाते हैं जिस तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया है। असल मसला ये है कि डिमांड मौजूद है, इसलिए सप्लाई भी बराबर चल रही है। तो अगर किसी को कंज्यूमरिस्ट कल्चर से प्रॉब्लम है तो सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स को नहीं बल्कि अपनी भी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि हर दफ़ा जब हम स्टैनली के टम्बलर खरीद के एक वायरल ट्रेंड फॉलो करते हैं, टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी लेने के लिए सारा दिन लंबी लाइंस में लगे रहते हैं, लॉन के कपड़ों की सेल में भगदड़ मचा देते हैं, यहाँ तक कि मदीना में दरवाज़ा खुलते ही पहली सफ़ के लिए एक दूसरे से रेस लगाना शुरू कर देते हैं, तब हम भी इसी गेम के प्लेयर बन जाते हैं। व्यूज़ और एंगेजमेंट के लिए कंटेंट क्रिएटर्स बहुत से टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। क्लिकबेट मतलब मिसलीडिंग या एग्जैजरेटेड थंबनेल्स और टाइटल्स बनाना, और जब आप उसको क्लिक करें तो वीडियो में वो चीज़ हो ही ना। जैसे टाइटल में ये कहना कि फलाने की शादी टूट गई, और जब आप वीडियो देखें तो अंदर जाके आपको पता लगे कि छोटी सी कोई डिसएग्रीमेंट हुई थी। दैट्स इट। रेज बेटिंग कोई ऐसी चीज़ जानबूझकर पोस्ट करना जो लोगों का गुस्सा बढ़ाए ताकि कॉमेंट्स और शेयर्स बढ़ जाएं। जैसे बार बार अपनी बातों में फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करना या वुमेन राइट्स के कैंपेन के ऊपर अननेसेसरी शेड थ्रो करना। गुस्सा दिलाकर व्यूज़ लेने का एक तरीका है।
انگیجمنٹ بیٹنگ. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے 5 کروڑ کی کون سی گاڑی خریدی تو کل کا ویلاگ لازمی دیکھیے گا. ویورز کی کیوریوسٹی بڑھا کر انگیج رکھنے کا طریقہ. ایموشنل ایکسپلائٹیشن, لوگوں کی سمپتھی لے کر وائرل ہونے کا طریقہ. جیسے کسی بیمار یا غریب انسان کی سٹوری دکھانا لیکن اصلی مدد کم اور ڈرامہ زیادہ ہوتا ہے. کنٹروورشل اوپینینس, کوئی ایسی بات کہہ دینا جو ان نیسیسری ڈبیٹ سٹارٹ کرے. جیسے کوئی بولے کہ 95% پاکستانی عورتیں جاہل ہیں یا عورت کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی, تاکہ لوگ لڑنا شروع کر دیں اور کامنٹ سیکشن ایکسپلوڈ ہو جائے. مس لیڈنگ ایڈس, پاکستان میں اگر کوئی انفلوئنسر کسی پیڈ پروڈکٹ کو اس طرح سے ریکمینڈ کرے کہ وہ خود اسے استعمال کرتا ہے جبکہ اصل میں وہ ایک پیڈ ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے, تو یہ ڈسیپٹیو مارکیٹنگ کہلاتی ہے. یہ سیکشن 10 آف دا کمپٹیشن ایکٹ 2010 کے تحت غیر قانونی ہے, ایون اگر وہ پروڈکٹ ان کو بہت پسند ہو اصل میں بھی. جیسے اگر آپ ہماری پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں تو آپ کو میری لال شربت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا بالکل اندازہ ہوگا, لیکن اگر کسی لال شربت بنانے والے برانڈ نے مجھے پیسے دیے ان کی پروڈکٹ کو ایڈورٹائز کرنے کے لیے, تو مجھے وہ شربت جتنا ہی پسند کیوں نہ ہو, میرے لیے یہ بتانا ضروری ہوگا کہ یہ ایک پیڈ کیمپین ہے. کپل گولز اینڈ پرفیکٹ مومز نیریٹو. چاہے انفلوئنسرز ہوں, ویلاگرز ہوں یا بلاگرز ہوں, اپنی شادی شدہ زندگی کا ایک آئیڈیل امیج دکھاتے ہیں. وہ اس سوسائٹی میں موجود لوگوں کی محرومیوں کو ٹیپ ان کرتا ہے اور لوگ یہ پرفیکٹ کپل دیکھ کر پلیزر محسوس کرتے ہیں. اور پرسنلی جو فینومینا مجھے بہت زیادہ بادر کرتا ہے وہ یہ جو موم بلاگرز اور انفلوئنسرز کا آل اوور دا ورلڈ یہ دکھانا کہ ان کے گھر کے ایستھیٹکس بھی پرفیکٹ ہیں, بچے بھی ہوم اسکول ہو رہے ہیں, وہ ہر چیز اپنے کھیتوں میں اگا کے آرگینکلی پکا کے بچوں کو دیتے ہیں, ان کے روٹین ایک دم انسٹاگرامیبل ہیں, اور وہ سپر موم اور سپر وومن کا جو ایک امیج کریٹ ہو رہا ہوتا ہے, اٹس ویری پرابلمٹک بیکاز اٹ از ناٹ ریئل. وہ صرف ایک ریل کے لیے شوٹ ہوا ہے, وہ اصلی زندگی نہیں ہے. موب مینٹالٹی ٹریگر کرنا, کسی بھی مسئلے کو لے کر ایک اسپیسیفک گروپ پر بلیم ڈالنا تاکہ ایک ایکسٹریم ریاکشن آئے. یہ ویلاگرز ہمارے اسلامی معاشرے کے اقدار کے خلاف جا رہے ہیں, یا ٹک ٹاکر ڈانس کر کے آپ کی گھر کی خواتین کو بگاڑ رہے ہیں. یہ جو ٹائپ کے نیریٹیوز ہیں جو صرف پولرائزیشن بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں موب مینٹالٹی ٹریگر کرنا. فیتھ مینیپولیشن, جس کو عام زبان میں اسلامک ٹچ بھی کہا جاتا ہے, میرے نزدیک یہ سب سے خطرناک اور سینسٹر ٹیکٹک ہے. مطلب مذہب کا سہارا لے کر ویوز اور ٹرسٹ بلڈ کرنا. جیسے کوئی انفلوئنسر ہر چیز کو دین کا مسئلہ بنا کے اپنی ویڈیوز میں ڈالتا ہے, یا صرف ریلیجیس نیریٹیوز کا استعمال کر کے اپنی اتھارٹی بناتا ہے. بہت سے پوڈ کاسٹرز اور یوٹیوبرز, حتیٰ کہ اسلامک اسکالرز بھی یہ کرتے ہیں. اپنے چینل کے سبسکرائبرز اور اپنی آڈینس کا ٹرسٹ گین کرنے کے لیے کسی بھی پوائنٹ کو ایک بڑا ریلیجس ایشو بنا دینا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہماری عوام مذہب کے نام پر بہت جذباتی ہو جاتی ہے, تو وہ ان کی اسی نائیوٹی کے ساتھ کھیلتے ہیں. پھر چاہے وہ سارے اسلامک ویلیوز کو چھوڑ کر 4 شادیوں کی فینٹیسی کو یوز کر کے اپنی فین فالوئنگ اور سبسکرائبرز بڑھانا ہو, یا مولا جٹ جیسے الکوہولک کو ہیرو بنانے والی موویز, اور جوانی پھر نہیں آنی جیسی موویز جس میں میل ایکٹر دوسرے میل ایکٹر کو کراس ڈریسنگ کر کے سیڈیوس کرتا ہے, یا ٹچ بٹن اور پنجابی سینما میں دکھائے جانے والی ساری بےہودگی کو اگنور کر کے جوائے لینڈ کو پک کر کے اپنا کیش کاؤ بنانا ہو. اس سے پہلے کہ آپ بات کا غلط مطلب نکالیں, I will ask you a rhetorical question. کیا شراب اسلام میں حرام نہیں ہے؟ تو پھر مولا جٹ ایک الکوہولک ہیرو کیسے بننے دے دیا؟ کیا مردوں کا عورتوں کے کپڑے پہننا حلال ہے؟ تو ہم نے جوانی پھر نہیں آنی جیسی مووی کو بین کیوں نہیں کیا؟ کیا جوائے لینڈ اس ملک میں بننے والی واحد پرابلمٹک مووی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ سوال جواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں پوچھے جا رہے. پوائنٹ میرا وہی ہے, یہ ساری ٹیکٹکس لوگوں کی سائیکالوجی اور الگورتھمز کا فائدہ اٹھانے کے لیے کی جاتی ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نائیو لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ان سب چیزوں کا اصلی مقصد صرف ان کی اٹینشن کیپچر کرنا ہوتا ہے. اسلام کی حقیقی خدمت ناٹ سو مچ. باقی ساری پرابلمٹک موویز کو چھوڑ کے جوائے لینڈ کے پیچھے پڑنے سے اسلام کی خدمت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, لیکن کچھ لوگ اور پلیٹ فارمز مونیٹائز ضرور ہو گئے اور پاپولر بھی. اینڈ آئی ول ریپیٹ, آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ جوائے لینڈ. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ مولا جٹ پر بھی کیمپین کریں, جوانی پھر نہیں آنی جیسی فرینچائز کے اوپر بھی آواز اٹھائیں. بالکل ویسے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آواز صرف ان چیزوں پر اٹھانی ہے جس پر ویوز آئیں گے.
और ये टैक्टिक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में यूज़ की जाती हैं, और मैं यहाँ पर आपको करोड़ों एग्जांपल्स दे सकती हूँ, लेकिन मैं आपको एक अमेरिकन फैमिली व्लॉगर की एग्जांपल दूंगी, द लेब्रॉन फैमिली, जो फेथ मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं अपने फैन से पैसे बटोरने के लिए। ये क्रिश्चियन व्लॉगर्स हैं और रिसेंटली इन्होंने एक MLM कंपनी के साथ मिलकर अपनी 12.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पिरामिड स्कीम का हिस्सा बनने का कहा। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको अक्सर पिरामिड स्कीम भी कहा जाता है, बेसिकली धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। आपने अक्सर वो पोस्ट देखी होंगी जो कहते हैं कि घर बैठे इतने पैसे कमाएं, और पूछने पर वो बताते हैं कि ये एक बिजनेस है, इतने हजार रुपए आप इन्वेस्ट कर दें जिसके बदले में आपको कुछ प्रोडक्ट्स दी जाएंगी और आप उनको बेचकर अपना प्रॉफिट अर्न कर लीजिएगा। अक्सर ओरिफ्लेम और फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट्स इस बिजनेस मॉडल पर होती हैं। ना ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचना चाहती है और ना ही कोई ये बिजनेस होता है। ये सिर्फ प्यारी प्यारी बातें करके आपसे पैसे लेकर आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स थमा देते हैं जो बिकने के काबिल भी नहीं होती, तो फिर आपको भी मजबूरन किसी और को बेवकूफ बना के वो प्रोडक्ट्स थमानी होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आपको थमाई गई थी। अब लेब्रॉन फैमिली की अपने फैंस को MLM में फंसाने की, उनसे पैसे बटोरने की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये थी कि उन्होंने फेथ मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज की। इसको एक रिलीजियस कॉज के तौर पर प्रेजेंट किया, लोगों को ये बताया कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स वो खरीदेंगे वो एक क्रिश्चियन कंपनी है, वो जीसस से प्यार करते हैं और सारे उनके क्रिश्चियन फॉलोअर्स को तसल्ली होनी चाहिए कि उनके पैसे एक जीसस लविंग फैमिली की कंपनी में इन्वेस्ट हो रहे हैं। खुदा को बेच खाते हैं ये खुदा के बंदे। मुझे पता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे इन सारी टैक्टिक्स के बारे में शायद इसलिए पता है क्योंकि मैं खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। डोंट वरी, द आयरनी इज़ नॉट लॉस्ट ऑन मी। सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स इतने कम्पेटिटिव हो चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग हुक्स और एंगेजिंग नैरेटिव्स के बगैर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सर्वाइव करना मुश्किल है। मैं आपको 2 सिचुएशंस बताती हूँ। कैची थंबनेल्स और विजुअल हुक्स इसलिए क्रिएट करना कि लोग आपका कंटेंट देखें और एक डायलॉग शुरू हो, और जो वीडियो का टाइटल हो वही बात उस वीडियो के अंदर मौजूद हो। और दूसरा ये कि इस तरह का थंबनेल और टाइटल बनाया हो जो बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन जब आप उस वीडियो को खोलें तो इसके अंदर कुछ और दिखाया जा रहा हो। इन दोनों सिचुएशंस में फ़र्क है। डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट की विजिबिलिटी बेहतर करने के लिए की जाती है, जबकि बेटिंग मैनिपुलेटिव होती है, धोखे से अपनी पूरी वीडियो दिखाने के लिए की जाती है, और जो कंटेंट क्लेम किया गया हो वो उस वीडियो में मौजूद नहीं होता। ये सारी टैक्टिक्स फैमिली व्लॉगर्स को भी पता है, उन क्रिएटर्स को भी पता है जो व्लॉगर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, और हमें भी पता है जो व्लॉगर्स इंटेलेक्चुअल्स और सोसाइटी पर सवाल उठाते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि अपना चैनल ग्रो करने का राइट हर किसी के पास है। व्यूज़ के लिए मेहनत करना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो चॉइसेस आप लेते हैं उसका ताल्लुक आपकी नीयत और गोल से है। हम नए ज़माने और नई जनरेशन को बड़ा कोसते हैं। मैं आपको अपने बचपन का एक वाक़या सुनाती हूँ, और शायद मेरे एज ग्रुप के लोगों को इस स्कैम का आइडिया भी हो। हमारे अपार्टमेंट में कुछ ख़वातीन घरों में जा के सर्फ के एक ब्रांड की मार्केटिंग करती थी। उनका हुक ये था कि आप ये पैकेट ख़रीदें तो हो सकता है कि इसमें कोई गोल्ड की चीज़ निकल आए। इस चक्कर में हर फ्लोर पर ऑलमोस्ट हर किसी ने पता नहीं कितने सर्फ के पैकेट्स खुलवाए, और बहुत से लोगों की गोल्ड की चीज़ें निकली भी। और वो लोग ये क्लेम करते थे कि आप मिट्टी का तेल ले आएँ और ये जो भी गोल्ड की चेन या इयररिंग्स आपके निकले हैं वो आप इसके अंदर डिप करें और देखें ये बिल्कुल असली है। कहीं ना कहीं सबको अंदर से पता था कि ये झूठ है, बट वी फॉल फॉर दीज थिंग्स। ये कोई नया फिनोमेना नहीं है, बस फ़र्क ये है कि पहले ये सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग ना होने की वजह से होता था, अब डिजिटल इलिटरेसी भी ऐड हो गई है। हम अपने पेरेंट्स का तो बहुत मजाक उड़ाते हैं कि वो यूट्यूब पर जो भी देखते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, लेकिन दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी डू टू। हम भी किसी ना किसी लेवल पर किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बातों पर ऐसे ही आमीन कह रहे होते हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मौजूदा वक्त में एंड्रयू टेट है। हमारी क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ गई, फैक्ट चेकिंग कहाँ गई, मजहब के साथ अलाइनमेंट कहाँ गई, रिसर्च और इंट्रोस्पेक्शन कौन करेगा, कंटेंट क्रिएटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह। हम जो भी इंटरनेट पर देख रहे हैं उस पर यकीन करना या ना करना हमारी अपनी ज़ाती चॉइस है। अगर आपके बच्चे व्लॉगर से इंस्पायर होकर उनके लाइफस्टाइल को कॉपी करके उनके जैसे व्लॉग्स बनाना चाह रहे हैं तो माजरत के साथ कसूर आपका है। अपनी निगलेक्टफुल पेरेंटिंग का जिम्मेदार आप किसी और को ना ठहराएं। वैसे तो हम अपने बच्चों को कोई चॉइस देते ही नहीं हैं, और यहाँ पर हम ऐसी बेबसी के साथ सारा मलबा व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर डाल रहे हैं जैसे हमें तो अपने बच्चों के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना आता ही नहीं है। जब आपके बच्चे व्लॉगर्स से गालियाँ या कंज्यूमरिज्म के लेसन्स ले रहे होते हैं तो आप कहाँ होते हैं? फिर वही बात, कहीं ना कहीं हमें दिल में पता है कि हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं,
बच्चों को टीवी के हवाले करके हम अपनी जिम्मेदारी से दस्तबरदार नहीं हो सकते। मेरे घर में कौन सा कंटेंट देखा जाएगा, किन चीज़ों से मैं अपने बच्चों की हिफाजत करूंगी, ये मेरे करने वाला फैसला है। वी आर द पेरेंट्स, वी शुड हैव पेरेंटल कंट्रोल ऑन व्हाट आवर किड्स आर वाचिंग। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके दिमाग को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि वेब पर तो बहुत डैमेजिंग कंटेंट है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट है, और यहाँ तक कि पीडोफाइल्स भी शिकार करने बैठे हैं आपके बच्चों का। हर तरह की मूवीज अवेलेबल हैं, नेटफ्लिक्स पर क्या कुछ नहीं है। सो आई एम सॉरी, ये मलबा इधर उधर ना डालें। जहाँ दुनिया इवॉल्व करती है वहीं पेरेंटिंग चैलेंजेस भी इवॉल्व करते हैं। तो अपने आप को अपडेट करना अब सिर्फ ज़रूरी ही नहीं, फ़र्ज़ है। अब वो ज़माने नहीं है कि हालात जैसे भी हों टीवी पर सिर्फ एक चैनल होगा पीटीवी जो कपास की सुंडी का ऐड दिखा रहा होगा। और इस जनरेशन को ब्लेम करने का क्या नया ऑब्सेशन शुरू हो गया, दिस जनरेशन दिस जनरेशन दैट। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगिंग के कल्चर को जोर पकड़े हुए 6-8 साल हुए हैं, बल्कि यूट्यूब को ही माइनस कर देते हैं। यूट्यूब क्रिएट हुआ था 2005 में। उससे पहले बच्चे क्या देख रहे थे, या बच्चों को छोड़ें, मैं और आप क्या देख रहे थे। जेनिफर एनिस्टन, जिन्होंने वर्ल्ड्स फेमस टीवी शो फ्रेंड्स में रेचल का कैरेक्टर प्ले किया है, एक इंटरव्यू में कह रही थी कि दिस जनरेशन फाइंड्स फ्रेंड्स ऑफेंसिव एंड इट मेक्स मी एक्सट्रीमली हैप्पी एंड रिलीफ कि फाइनली किसी जनरेशन ने तो अकल के नाखून लिए। फ्रेंड्स जितना आइकॉनिक है उतना ही टॉक्सिक शो है। इट हैज़ सिवियर मिसोजिनिस्टिक, सेक्सिस्ट एंड पेट्रियार्कल अंडरटोन्स। अगर हम फ्रेंड्स की एस्टिमेटेड फैन फॉलोइंग पाकिस्तान में गेस करें तो नंबर्स मिलियंस में हैं। कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में नेटफ्लिक्स और पायरेसी दोनों कॉमन है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया फ्रेंड्स के रेफरेंसेस से भरा हुआ है। आई हार्डली नो एनीवन इन माय एज ग्रुप जिसने फ्रेंड्स ना देखा हो। फ्रेंड्स रियूनियन जब आया था तो पाकिस्तान में काफ़ी हाइप क्रिएट हुई थी, जो ये बात साबित करता है कि ये शो पाकिस्तान में आज भी रेलेवेंट है। फ्रेंड्स जैसा शो जिसने जोई के रूप में एक वुमनाइजर को नॉर्मलाइज किया, औरतों की ऑब्जेक्टिफिकेशन की और जेंडर स्टेरियोटाइप्स रीइंफोर्स किए, आपके माशरे के इखलाकी और मजहबी इक़दार चैलेंज क्यों नहीं हुआ है? किसी इंटेलेक्चुअल या रिलीजियस स्कॉलर को फहाशी और बेहयाई के फैलने का गम क्यों नहीं सताया? हम सब ने धड़ाधड़ क्रिटिसिज्म वीडियोस क्यों नहीं बनाई? I mean, क्या कुछ नहीं दिखाया उस शो में? ये शो मोनिका के कैरेक्टर के थ्रू ओवरवेट औरतों का मजाक उड़ाता है और उसका डिजायरेबल होना सिर्फ उसके पतले होने से जोड़ा जाता है। ये चैंडलर की इमोशनल नेचर का मजाक उड़ाता है और उसकी ऑनेस्टी को लैक ऑफ मैस्कुलिनिटी या गे होने से एसोसिएट करता है। और चैंडलर सबका फेवरेट कैरेक्टर है, who is shown to be clueless when it comes to his marriage। कैसे बीवियां अपने शौहरों की तरबियत करती हैं और ये उनकी ही जिम्मेदारी है, ये भी इस शो ने सक्सेसफुली ग्लोरीफाई किया है। एजिज्म यानी किसी शख्स को उसकी उम्र की बुनियाद पर जज करना और औरतों की वर्थ को उनकी यंग एज में शादी और उनकी यंग लुक्स के साथ जोड़ने में इस शो का बहुत बड़ा हाथ है। I had mixed feelings when I was turning 30 last year and I remember using that picture where Joey is crying on his 30th birthday और वो कहता है why God why, और फिर उसी एपिसोड में रेचल की 30th बर्थडे, जो कि अपेरेंटली बड़ा उदासी वाला इवेंट होता है क्योंकि ना उस बेचारी की शादी हुई है ना बच्चे, पता ही नहीं चला कब टीवी देखते देखते ये सब इंटरनलाइज कर लिया हमने। माई 30th बर्थडे वॉज नॉट अ हैप्पी इवेंट फॉर मी एंड एजिज्म हैज़ अ लॉट टू डू विद इट। रॉस ने रेचल पर चीट किया और उसका मजाक बन गया वी वर ऑन अ ब्रेक, और जोई अपने जूनियर्स को मैनिपुलेट करके जितने भी हुकअप्स करता था और उसके सेक्सुअली प्रेडेटरी बिहेवियर को कूल और मैनली दिखाया गया। एक सीन में जोई इतनी डिस्गस्टिंग बात करता है, आई वॉन्ट गर्ल्स ऑन ब्रेड। और फ्रेंड्स छोड़ें, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स तो देखा भी नहीं है, लेकिन जॉन स्नो के मरने का दुख मुझे भी हो गया था। क्या क्रेज था उस शो का, पूरी आवाम देख रही थी, खास तौर पर लड़के। सब छोड़ें, एक ऐसा शो जिसमें इंसेस्ट दिखाया गया है, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इतना पॉपुलर और फेवरेट। जब कंदील बलोच के इनअप्रोप्रिएट वीडियोस वायरल हो रही थी तो हमारे उलमा ने फतवा निकाला था उसके खिलाफ कि ये हमारी रिलीजियस वैल्यूज और तहजीब के अगेंस्ट है। आपके मुल्क के बच्चे बहन भाइयों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप्स नॉर्मलाइज होते हुए खुशी खुशी देख रहे हैं, कोई फतवा नहीं आया, कोई जज्बाती वीडियो नहीं आई, कोई जॉयलेंट लेवल की कैंपेन नहीं हुई, ना किसी डिजाइनर के अंदर का एक्टिविस्ट जागा। इसलिए ओवर आइडेंटिफिकेशन किसी भी आइडिया, शख्स, मूवी या ग्रुप के साथ काउंटर प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं ले पाते और ब्रॉडर इशू को हाईलाइट करने से महरूम रह जाते हैं। जैसे अब हम ऑब्सेसिवली आजकल के बच्चों के पीछे पड़ गए हैं कि ये पता नहीं क्या देख रहे हैं। बच्चों की बात ना करें, ये सोचें कि हमने क्या क्या देखा है।
اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر وقت پاکستان کو بدنام کرتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ سب تو ویسٹ میں بھی ہوتا ہے. پھر ہم ویسٹ کی ایگزامپلس دیتے ہیں تو سب کہتے ہیں کہ ویسٹ اور ہمارے کلچر میں بہت فرق ہے، آپ وہاں کی ایگزامپلس کیوں دے رہے ہیں. میں تو یہاں پر گاڈ فادر مووی کو بھی ڈائسیکٹ کرنا چاہتی تھی، جو کہ ایک کلٹ کلاسک کا سٹیٹس رکھتی ہے، اور پاکستان میں جو لوگ سیریس سنیما کو پسند کرتے ہیں ان میں ون آف دا موسٹ واچ مووی بھی ہے، خاص طور پر مرد حضرات میں. بٹ آئی وڈ رادر میک یو این آفر یو کانٹ ریفیوز. گیٹ اٹ؟ اینی وے، بالی ووڈ ہم سے کافی قریب اور ہمارے جیسا بھی ہے. مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی تو ضرورت ہے ہی نہیں کہ بالی ووڈ سنیما اور ٹی وی کا ہمارے کلچر کے اوپر کیا امپیکٹ رہا ہے. اسٹار پلس کے سوپس یاد ہیں، روز ایک ایپیسوڈ آتی تھی جس کی ایسی ہائپ بنی ہوئی ہوتی تھی، سب رات کو ٹائم سے ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے تھے، لیکن کہانی آگے بڑھتی ہی نہیں تھی. 100-200 کروڑ کی باتیں، اپیرنٹلی ماڈرن اور امیر فیملیز کی کہانیاں، بلا وجہ کا سسپینس، وہ ڈشم ڈشم والا میوزک، اور ہوتا کچھ تھا ہی نہیں. میننگ لیس کانٹینٹ، لیکن بس ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہوئی بھی تھی، کیونکہ ساز بھی کبھی بہو تھی، لازمی دیکھنا ہوتا تھا سب کو. کچھ فیملیئر ساؤنڈ کر رہا ہے؟ میننگ لیس کانٹینٹ، پیسوں کی باتیں، فیملی کے اراؤنڈ سٹوری، بلا وجہ کے ہکس. پھر ایک ٹائم آیا کہ شاہ رخ خان کی موویز نے مردوں کے لیے بار اور لو کر دیا، اور خواتین کو رومانس کے نام پر اپنی سیلف اسٹیم کو چلنے کا سبق پڑھایا. سلمان خان کے ہیئر سٹائلز کاپی ہو رہے تھے، آئٹم نمبرز بننا شروع ہو گئے. کبیر سنگھ اور اینیمل جیسی امبیرسنگ موویز بلاک بسٹرز بننا شروع ہو گئیں، اور ٹی وی پر راج کرنے لگا بگ باس. ایک ریالٹی شو، کرنچ کانٹینٹ، بلا وجہ کا سسپینس، بولڈ، انفلٹرڈ، کنٹروورشل، اور روز آتا ہے ڈیلی ویلاگس کی طرح. میں نے اپنی آڈینس کے لیے ایک کویشچن ڈالا تھا اسٹوری پہ کہ ہمارے ڈراماز اور شوز نے ہماری سوسائٹی کو نیگیٹیولی کیسے امپیکٹ کیا ہے. ان میں سے کچھ آنسرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. پاکستانی ڈراماز میں ہم پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے عورت کو پٹتے ہوئے دکھا رہے ہیں. ان سٹوریز نے ہماری سوسائٹی میں ڈومیسٹک وائلنس کو انکریج کیا ہے، یہ دکھا کے کہ وہ عورت اس ابیوزو شوہر کو معاف کر دیتی ہے. ایک ڈرامہ تھا محبت گمشدہ میری، جس میں ٹین ایج لو افیئرز اور محبت کو نارملائز کیا ہوا تھا. ہم سفر ڈرامہ گلوریفائڈ ٹاکسیسٹی کی بہترین مثال ہے. فواد خان کا کیریکٹر انتہائی ایروگنٹ تھا، اور اس نے اتنی زیادتی کی اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن بہرحال وہی ہیرو ثابت ہوا. ابھی ایک ڈرامہ آ رہا ہے قرض جان، جس میں باس ایک ینگ امپلائی کے ساتھ فلرٹیشیس بیہیویئر رکھ رہا ہے اور اس کو نارملائز کیا جا رہا ہے. اسی طرح کا ایک ایڈ آیا تھا ریسنٹلی جس میں ماہرہ خان اور فواد خان تھے، اور بہت کیجولی یہ دکھایا گیا تھا کہ ماہرہ خان جب پریزنٹیشن دے رہی ہوتی ہے آفس میں تو فواد خان اس کو بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر دکھایا کہ ان دونوں کی شادی ہو جاتی کیونکہ ماہرہ خان کو اس کی یہ فلرٹیشیس بیہیویئر بہت پسند آ جاتا ہے. ورک پلیس ہراسمنٹ، نو بگ ڈیل. ہمارے میڈیا نے اتنی اچھی ٹریننگ کی ہے ہماری کہ ہم ہراسمنٹ کو رومانس سمجھتے ہیں، ہراسمنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے. تاڑنا، گھورنا، پیچھے پڑ جانا، لڑکی کے منع کرنے کے باوجود اس کو پیسٹر کرنا، زبردستی کرنا، یہ سب تو رومانس ہے. بگ باس جیسا ریالٹی شو پاکستان میں بھی شروع ہو چکا ہے، اینڈ ناٹ ٹو مینشن مارننگ شوز. کرنچ کانٹینٹ، بلا وجہ کا شور، ویوز کے لیے کچھ بھی، اور یہ بھی روز آتا ہے ڈیلی ویلاگس کی طرح. میں سوال کرتے کرتے اس سوال پر پہنچی ہوں کہ کیا ڈیلی کرنچ کانٹینٹ بنانا اور کنزیوم کرنا نئے زمانے کا پرابلم ہے یا ایک پرانے پرابلم کی نئی برانچ ہے؟ کیا یہ ہماری انٹائٹلمنٹ ہے کہ ہم اپنی قوم کے ایک سرٹن طبقے کے خیالات کو دیکھ کر امبیرسمنٹ محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہماری اسٹیٹ بری طرح انہیں ایجوکیشن، لٹریسی اور اپ لفٹ کرنے میں فیل ہو چکی ہے؟ کیا ہمیں یہ لوگ اس لیے کرنچ ساؤنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ سرائکی پنجابی یا کسی اور ایسے ایکسنٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم اسٹیریوٹائپ کرتے ہیں کہ یہ کم پڑھے لکھے اور انسیویلائزڈ لوگوں کی بات کرنے کا طریقہ ہے؟ میں نے اس ویڈیو کی ریسرچ کے لیے ویلاگز بھی دیکھے اور ان یوٹیوبرز کی ویڈیوز بھی دیکھی جنہوں نے فیملی ویلاگرز کو کرٹیسائز کیا ہوا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ خود انٹلیکچوئل اور میننگ فل کانٹینٹ بناتے ہیں. ان سب میں ایک بڑے مزے کا پیٹرن آبزرو کیا میں نے. لگ بھگ سب نے ہی یہ جملہ کہا کہ میں ویلاگز نہیں دیکھتا، اور میں نے نہیں دیکھے، بس وائرل کلپس دیکھی ہیں کچھ، میں نہیں دیکھتا. کوئی انٹلیکچوئل یہ کیسے کر سکتا ہے کہ جس ٹاپک پر اس نے 40 منٹ کی ویڈیو بنا دی اس کے اوپر اس نے ریسرچ ہی نہیں کی، اپنی فیکٹ چیکنگ ہی نہیں کی، جو کلپس دوسرے نے وائرل کر دیے اپنے نیریٹو کے ساتھ اس پر ہی آپ نے بھی ریاکشن دے دیا، اور آئرونکلی بات آپ ذمہ داری کے ساتھ کنٹینٹ بنانے کی کر رہے ہیں. ایسی کیا کر رہا ہے آپ کو جو آبجیکٹیولی اس فینومینا کو ایکسپلور کرنے سے آپ کو روک رہی ہے؟
آپ ایک چیز کو کنزیوم کیے بغیر, اپنا ایویڈنس اکٹھے کیے بغیر, اپنی ریزسٹنس کو چیلنج کیے بغیر ایک انفارمڈ اوپینین کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ آئی ہیو اے تھیوری, یہ کراہت لیک آف انٹینشن ہے. کرٹیسزم کرنے کی نیت سوسائٹی کی بہتری کم اور جمپنگ آن دا بینڈ ویگن زیادہ ہے. اور دوسرا بہت کامن سینٹینس جو کرٹکس نے یوز کیا وہ یہ ہے کہ میں تو ان لوگوں پر حیران ہوں جو ان ویلاگرز کو دیکھتے ہیں, اتنا کرنج کانٹینٹ, ملین ویوز, کیسے دیکھ لیتے ہیں یہ لوگ؟ 26 ملین بچوں نے اس ملک میں اسکول کی شکل نہیں دیکھی. یہ 2024 کے سٹیٹس ہیں. 96 ملین سے زیادہ لوگ اس ملک میں الٹریٹ ہیں, اور جو لٹریٹ ہیں بھی وہ یونیورسٹی گریجویٹس نہیں ہیں. HEC کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق صرف 4 سے 4.5 لاکھ اسٹوڈنٹس ایک سال میں گریجویٹ کرتے ہیں پاکستان میں, اور یہ بچے بھی کریٹیکل تھنکنگ نہیں سیکھتے کیونکہ پاکستان لو ہیومن ڈیولپمنٹ کنٹریز میں شمار ہوتا ہے. 70 سالوں میں ایک ایڈیکیٹ تعلیم کا نظام کوئی مشکل کام نہیں تھا, لیکن یہ اینٹی انٹلیکچوئلزم ڈیلیبریٹ ہے. اینٹی انٹلیکچوئلزم کا مطلب ہے جان بوجھ کر لوگوں کو تعلیم اور آگہی یعنی اویئرنیس سے دور رکھنا, تاکہ اسٹیٹ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھی رکھے تو وہ پلٹ کے سوال اٹھانے کے قابل ہی نہ. یہ ٹیکٹک لوگوں سے اختیار چھیننے کے لیے ہوتی ہے. جب ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو زندگی بہتر کرنے والی سوچ بھی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ مشکل سوال اٹھانے والوں کی زبانیں بند کی جاتی ہیں, اور بجلی کا بل کم لانے کے لیے میٹر پر زم لکھنے والے وظیفے نیشنل ٹی وی پر ریلیجیس مس انفارمیشن کے زمرے میں نہیں آتے. آپ صحیح انٹلیکچوئل ہیں, آرام سے ان لوگوں کو جج کر دیا کہ کیسے لوگ ہیں یہ جو ویلاگرز کو دیکھتے ہیں. Isn't it ironic؟ جن لوگوں کو آپ نے ایو کہہ کے سائٹ پہ کر دیا, یہی ملین لوگ آپ کی ٹارگٹ آڈینس نہیں تھی. انہی ملین لوگوں کو آپ کے انٹلیکٹ کی زیادہ ضرورت نہیں تھی. آپ کو اتنی ٹینشن ہے سماج کی اور کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کی, تو انہی لوگوں کو تو سکھانا ہے. آپ نے تو ان کو جج کر کے سائٹ پہ کر دیا, تو سوسائٹی کیسے بہتر ہوگی؟ یہ سوسائٹی کی خدمت کرنے کی نیت ہی نہیں تھی. جب سے یہ پوری کنٹروورسی چل رہی ہے تب سے میں نے ویلاگس دیکھنا شروع کیے ٹو ایکسپیرینس اینڈ سی کہ آخر یہ ماجرا ڈیپر لیول پر ہے کیا. ان کے پیٹرنز اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز آبزرو کی, اور کچھ آبجیکٹو پرابلمز بھی ان کے کنٹینٹ کے اندر مجھے نظر آئے. لیکن یہ جو مائٹر دین دا ایٹیٹیوڈ ہے کرٹکس میں, اس کی وجہ سے بہت ساری باتیں ان کی غلط بھی ثابت ہوئیں. کچھ تھمبنیلز الٹے سیدھے ایڈٹ کر کے وائرل ہوئے تھے جو اصل ویلاگ کے نہیں تھے. کچھ سینز آگے پیچھے کر کے لوگ ایک جھوٹا کلپ بنا کے وائرل کر دیتے ہیں, جو میں نے دیکھا کہ اصل ویلاگ کچھ اور تھا. تو کیا ہم ویلاگرز کے اوپر کرٹیسائز صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پاپولر ہے اور ان لوگوں کا برا ٹائم آیا ہوا ہے, یا پیسوں کے لیے کر رہے ہیں, یا ویوز کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ آپ اس لیے ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو معاشرے کی فکر ہے, تو جو کریٹرز سوشل کاز کے لیے کام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں, کیا وہ بغیر پیسوں کے مفت میں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں گے؟ ہم بھی تو سوشل چینج کے لیے ہی کام کر رہے ہیں نا. نہیں کریں گے. ہم اس انڈسٹری میں ہیں, ہم بھی کنٹینٹ کریٹرز کو جانتے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون کون ہمیں دیکھتا ہے روز اپنی فیڈس پر, لیکن مجال ہے جو کبھی سپورٹیو کامنٹ کرتے ہیں. اور میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو کرنج کنٹینٹ بنانے والوں سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ایسا کنٹینٹ نہیں بناتے, ہم میننگ فل کنٹینٹ بناتے ہیں, یہ ویلاگس شیلاگس نہیں بناتے, ہم تو سوسائٹی میں کچھ اچھا کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. وی آر آل فار سوشل چینج اینڈ وی آر آل فار وومن امپاورمنٹ. بہترین. That's what Momcast is doing. ہمارا مقصد آگہی پھیلانا ہی تو ہے, عورتوں کو ان کے سوشل, ریلیجیس اور لیگل رائٹس کے بارے میں اویئر کرنا ہے. ہم کون سا کرنج کنٹینٹ بنا رہے ہیں, رائٹ؟ اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو سپورٹ کر لیں. ایک کامنٹ کرنے کے بھی آپ پیسے لیں گے, فلسطین کے بارے میں بھی آپ بات نہیں کریں گے, اس ملک کے پولیٹیکل ایشوز سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, کسی بھی پروونس کی گورنمنٹ سے پیسے لے کر ان کی تعریف والی ویڈیو بنا دیں گے, اور اس بات کو جسٹیفائی کریں گے یہ کہہ کر کہ آپ نے بہت محنت اور بہت ٹائم لگا کر اپنا ایک پلیٹ فارم بلڈ کیا ہے, اور آپ کو پورا حق ہے پیسے لینے کا کسی بھی قسم کی انڈورسمنٹ کے ساتھ. اگریڈ. دین اسٹے ود دا ریالٹی. ایک ویلاگر نے بھی کنسسٹنسی کے ساتھ روز ویڈیوز اپلوڈ کر کے سارے پلیٹ فارمز پر جیسے تیسے کر کے ویوز لا کے پلیٹ فارم بلڈ کر دیا ہے نا. اینڈ ناؤ دے چارج کریزی منی فار ایڈز. آپ میں اور ان میں فرق شاید کنٹینٹ کی نوعیت کا ہے. تو پھر یہ آئی ایم بیٹر دین دیم والی جو مورل ہائرارکی ہے یہ کیوں کریٹ ہوئی ہوئی ہے؟ کسی مقصد کے لیے کام کرنا, سوشل چینج یا وومن رائٹس کے لیے آواز اٹھانے کے پیسے نہیں ملتے, بلکہ اس کام کی تو آپ کو قیمت چکانی پڑتی ہے. اس ملک میں سچ بولنے کی کیا سزا ہوتی ہے آپ کو اچھے سے پتا ہے.
आपने घंटे भर की वीडियो वीलॉगर्स के ऊपर बना दी क्योंकि उस पर आपको भी व्यूज मिल जाएंगे और ये आपके पर्सनल इंटरेस्ट में भी है, लेकिन आप कभी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को हाईलाइट नहीं करेंगे जो शायद आपकी तरह कहीं मीनिंगफुल कंटेंट बना रहा हो, क्योंकि ये आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। यही बोलते रहते हैं कि मुल्क में कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा, मुल्क में कोई अच्छा कंटेंट नहीं बना रहा। तो जो इक्का दुक्का प्लेटफॉर्म्स अच्छा कंटेंट बना रहे हैं उनके साथ मिलकर एक इस तरह की सपोर्ट क्रिएट करें ताकि उनके भी व्यूज़ आएँ, क्योंकि सीरियस और इंटेलेक्चुअल मीनिंगफुल कंटेंट बनाने वालों के व्यूज़ और उनकी आई बॉल्स कम होते हैं, उनकी मार्केट ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन माजरत के साथ इन माई एक्सपीरियंस खुद से कोई शाउट आउट भी नहीं देता, इवन वो लोग भी जो क्लोजली हमें देख चुके हैं कि हम कितनी नेक नियति और मेहनत के साथ काम करते हैं। ये कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अपने बिलीव्स को चैलेंज करने में टाइम लगता है और हमारी टारगेट ऑडियंस मुल्क का ऑप्रेस डेमोग्राफिक है, जिन तक पहुंचने में हमें बहुत सब्र और तवक्कुल के साथ काम करना पड़ेगा। मकसद सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करना है कि सोशल चेंज का शोर मचाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से भी मॉमकास्ट और मॉमकास्ट जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो कि सोशल चेंज के लिए काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट नहीं किया जाता। इन 2 सालों में ये फ़र्क मुझे बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह हुआ है। द अदर डे आई वाज टेलिंग तज़ीन कि मुझे लग रहा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, ये कोई पॉडकास्ट करना चाह रही है हमारे साथ। तो तज़ीन ने मुझसे कहा कि तुम्हें कैसे लग रहा है, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? तो आई सेड नहीं, मुझे आइडिया हो जाता है जब कोई कमेंट्स करना शुरू कर देता है ना अचानक से, और ये वाला इमोजी बनाना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है कि अब कॉन्टैक्ट करेंगे। वी जस्ट लाफ्ड इट ऑफ कि ये तो एक ऑब्जर्वेशन थी, until they did exactly what I was sensing. Finally उस अकाउंट से मुझे ये मैसेज आया कि I would love to come to Momcast for a podcast. और ये पहली दफ़ा नहीं है, सपोर्ट सिर्फ काम के लिए, वरना नहीं। और इस बात का इतना वाज़ेह होने का एक और रीज़न ये है कि इन 2 सालों में मॉमकास्ट पर आपने जितने भी कोलैबोरेटर्स देखे हैं, वो आगे पीछे भी हमारे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। इसलिए नहीं कि उनको हमसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि हमारी सोशल अवेयरनेस की जो वैल्यूज़ हैं वो अलाइंड है। वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में प्रोफेशनली जितना भी चार्ज करते हो, मॉमकास्ट पर मोहब्बत से आते हैं और इस नीयत के साथ सपोर्ट करते हैं कि इस सोसाइटी को रिहैबिलिटेट करने के मिशन में अपना हिस्सा डाल सकें। इस माइटेड इन द एटीट्यूड की वजह से अक्सर वल्गैरिटी फैलाने का भी पूरा इल्ज़ाम वीलॉगर्स और टिकटॉकर्स को दिया जाता है। जिस डांस कल्चर के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद होती है वो हमारे ड्रामास और मॉर्निंग शोज़ ने इंट्रोड्यूस करवाया है। शादियों में प्रोफेशनल कोरियोग्राफी और डांस प्रैक्टिसेस होती हैं। इस कल्चर को प्रमोट करने में ड्रामास का एक बहुत बड़ा हाथ है। टाके की आएगी बारात, डॉली की आएगी बारात, और उस टाइम के ड्रामास उठा ले, हर ड्रामे का एक प्रमोशनल सॉन्ग होता था जिसमें पूरी कास्ट डांस परफॉर्म करती थी। एक तरफ अपनी सीट से उछल के डांस की वजह से फीमेल व्लॉगर्स को कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, और दूसरी तरफ क्विक स्टाइल जो कि अपनी डांस मूव्स की वजह से फेमस है, उनको हम कुछ नहीं कहते। इनफैक्ट उनका हम फ्री स्टाइल डांस शो रखते हैं पोर्ट ग्रैंड में। डांस से तो मसला नहीं था हमें, कल्चर के खिलाफ, रिवायतों के खिलाफ। और ये माइटेड इन द एटीट्यूड हमें इन सेलिब्रिटीज़ में नज़र आता है, जिसकी एक बहुत फेमस एग्जांपल वही फहद मुस्तफ़ा वाली स्टेटमेंट है कि उन्होंने ये कहा कि ये लोग कंटेंट के लिए अपनी फैमिलीज़ को बेच देते हैं। क्या फहद मुस्तफ़ा ये बात नहीं जानते कि उनकी मूवी नामालूम अफराद आइटम नंबर्स को पाकिस्तान में लाने की कितनी बड़ी वजह बनी और उसमें कितने अडल्ट जोक्स थे? फहद मुस्तफ़ा का एक पुराना ड्रामा है जिसका नाम था दूसरी बीवी, जिसमें ये दिखाया है कि वो अपनी पहली बीवी के ऊपर चीट करके दूसरी शादी कर लेते हैं और एक डुअल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनके रीसेंट ड्रामा कभी मैं कभी तुम के एक सीन में जब अदील उनके घर पैसे देने के लिए आता है, तो फहद मुस्तफ़ा वो पैसे उनके ऊपर फेंक कर कहता है कि इन पैसों की आप, एंड वी ऑल नो द एंड ऑफ दैट सेंटेंस। ही वॉज बेसिकली सेइंग टू शव दिस मनी समवेयर। और सबको बड़ी हंसी आई। ना बच्चे याद आए, ना फैमिली याद आई, ना कल्चर, ना रिवायतें, कुछ याद नहीं आया। नॉट क्रिंज एट ऑल। व्हाट अ फैमिली थिंग टू से ऑन नेशनल टेलीविजन। वी आर नॉट बेटर देन ईच अदर। आई एम नॉट बेटर देन यू, यू आर नॉट बेटर देन मी। हम सब मिलकर ये सोसाइटी बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब अपने अपने तरीकों से नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जब कोई बिगाड़ पैदा हो तो एक साइड पकड़ लें कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये लोग बुरे हैं। फैमिली वीलॉगिंग आसमान से नहीं टपकी, ये इस माशरे का प्रोडक्ट है। पिछले दिनों एक वीलॉगर के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उसकी शादी में ऐसे ऐसे करके पैसे फेंके जा रहे थे। मैं कुछ साल पंजाब में रही हूँ, मैं ये नज़ारा अपनी आंखों से मल्टीपल दफ़ा शादियों में देख चुकी हूँ। ये वहाँ का कल्चर है जिसको वेल कहते हैं। कंज्यूमरिज्म, शो ऑफ करना, अपनी दौलत का दिखावा करना बहुत कॉमन है। अगेन, डोंट गेट मी रॉन्ग, दैट वीलॉगर इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, लेकिन ये रस्म उसने इजाद नहीं की।
ये रस्म सदियों से पंजाब में होती आ रही है, उसने वीलॉग में दिखा दिया, जो हमें अच्छा नहीं लगा। और ये हमारी पुरानी आदत है, हम अपने असल मसलों को छुपाना प्रेफर करते हैं। जब ये क्लिप्स हमारे सामने आते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि मुल्क इतनी अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुका है जो देखना हमें अच्छा नहीं लगता। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जब कोई पाकिस्तान के बारे में जेंडर गैप इंडेक्स या सेक्सुअल हरासमेंट के ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स शेयर करता है तो हम कहते हैं यार पाकिस्तान को बदनाम नहीं करो, गलत काम करो लेकिन छुपा के करो, दिखाओ नहीं, सबको नहीं बताओ, हमें अच्छा नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें इन फैमिली व्लॉगर्स से नफरत इसलिए हो रही है कि इनके हाथ में एक आईना है जो ये हमारे मुंह के पास लेके खड़े हुए हैं और हमें अपने आप को करीब से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने देख लिया तो शायद ये सवाल पूछना पड़ जाए कि क्या हमें सच में इन पर गुस्सा है या ये माशरा अपना असली चेहरा देखने से कतरा रहा है।